মঞ্চে উপস্থিত আছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত জমিয়তে আহলে হাদিসের সুনামধন্য ওলামায়ে কেরাম, সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ, সামনে বসে থাকা উপস্থিত ছাত্ররা, গার্জেনগণ, অভিভাবকগণ, আজকে আমরা মাদ্রাসা দারুল মুসলিমিন ভাওয়াপাড়ার যে আজমাতে কোরআন কনফারেন্সে আমরা উপস্থিত হয়েছি। এই সম্পর্কে আমি দুটি কথা বলবো। প্রথম কথা হচ্ছে যে সাধারণত আমাদের আহলে হাদিসে দুর্বলতা রয়েছে যে আমরা কোরআন হিফজে, কোরআন মুখস্থর দিকে আমরা লক্ষ্য করি না। এদিকে আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যদিও চালাচ্ছি, কিন্তু আমাদের ছেলেরা ভালো করে কোরআন মুখস্থ করবে, তারা হাফেজ কোরআন হবে, এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কম, আমরা লক্ষ্য কম করছি। তার জন্য আমার অনুরোধ থাকবে, যারা দায়িত্বশীল আছেন জমিয়তের, জামাতে, যারা উলামায়ে কেরাম আছেন, সকলের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে আমরা এদিকে বেশি একটু যেন লক্ষ্য করি, ধ্যান দিই, যাতে আমাদের ছেলেরা হাফেজ কোরআন হয়। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমার বিশেষ করে ছাত্রদেরকে, যে আজকে তোমরা মাদ্রাসা দারুল মুসলিমিন ভাওয়াপাড়াতে তোমরা অল ইন্ডিয়া এই কোরআন কম্পিটিশনে তোমরা যুক্ত হয়েছ। কেউ সাকসেস হবে, কেউ সাকসেস হবে না, এটা বড় ফ্যাক্ট না। তোমাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে আল্লাহ তাআলা এই কোরআনে কারীমের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন, এবং তোমাদের দ্বারাই এই ছোট্ট ছোট্ট ছেলেদের হৃদয়ে কোরআনকে আল্লাহ তাআলা মাহফুজ করে দিবে। এই কোরআনে কারীমের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা পালন করে থাকবেন নিভাবে। ওজন্য ছেলেরা, তোমরা আজকে এই প্রোগ্রামে কামিয়াব হও আর না হও, এটা বড় কথা না। যা মুখস্থ করেছো সেটাকে ভালো করে ইনটাইমটা হেফাজত করবে, এদিকে লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন। এবং শেষে জনাব ভাই শামীম আখতার ইসলামী হাফেজাহুল্লাহ, আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যিনি এত বড় পদক্ষেপ নিয়েছেন যে শুধু বাংলা আর বিহার না, তিনি অল ইন্ডিয়া নিয়ে সারা ভারতব্যাপী নিয়ে উনি এই কোরআন কারীমের কম্পিটিশন উনি ছেড়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, এত বড় পদক্ষেপ সাধারণ মানুষ বা সাধারণ ব্যক্তি নিতে পারে না। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করব, আল্লাহ তাআলা যেন শামীম আখতার ইসলামী হাফেজাহুল্লাহকে আল্লাহ তাআলা আরো শক্তি দেন। উনি যেইভাবে সমাজের এবং মুসলিম জাতির জন্য এবং বিশেষ করে আহলে হাদিসের জন্য এবার আপনি পরিশ্রম করছেন, আল্লাহ তাআলা যেন ওনার পরিশ্রমকে কবুল করেন। অবশেষে আমি সকল অতিথিবৃন্দ, সকল ছাত্র এবং সকল গার্জেনের আমি শুকরিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আমার আলোচনা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। वालेकुम अस्सलाम। अब आपके बीच आर बिहार शिक्षा एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर सईदुर रहमान से गुजारिश करूंगा कि अपना तासुर 2 मिनट में रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम जनाब असगर अली इमाम मेहदी साहब और हमारे भी खास मेहमानों में से एक हैं जनाब अख्तरुल इमाम साहब, बाकी उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन, मेरे प्यारे बच्चों और जो हिफ्ज के लिए कंपटीशन में आए थे, सबों को मुबारकबाद। एक बात मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हाफिज़े कुरान आज के आप नौजवान हैं, कल के हुफ़ाज़ कुरान होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप हाफिज बनने के बाद सिर्फ उलमाए किराम बने, किसी भी चीज में अच्छा करें, चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उलमाए किराम बने, लीडर बने, अच्छे बने, टीचर बने, अच्छे बने। कोई जरूरी नहीं है आपने एक तालीम हासिल कर ली और वो कुरान का हिफ्ज करके बहुत बहुत मुबारकबाद। और खासकर हम शमीम अख्तर साहब को ये मुबारकबाद देते हैं कि पूरे हिंदुस्तान से लोगों को जमा करके ये बिल्कुल इत्तला दी है कि हाँ, भावापाड़ा मदरसा भी एक आने वाले वक्त में मिसाल बने। बस इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं
बीच पूर्णिया जिला जी में तहरीर के नाज़िम डॉक्टर इब्राहिम मदनी अब्दुल्लाह से दरखास्त कर रखा है कि ये अकल वक्त से मुमकिन السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء. صدر جلسہ محترم فضیلۃ الشیخ اصغر الامام الحق مہدی حفظہ اللہ معزز علماء کرام، یہ مبارک محفل قابل ستائش ہے جو شیخ اصلاحی صاحب شمیم اختر اصلاحی صاحب نے اس کا انعقاد کیا ہے، اس کا پیڑا اٹھایا ہے، وہ بہت مبارکباد کے لائق ہے کہ اس عظیم کانفرنس کا انعقاد کر کے اور آل انڈیا حفظ قرآن کا مسابقہ کر کے یہ سامنے ہم لوگوں کو رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول کرے، حافظ قرآن کو عالم باعمل بنائے اور اس پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے تو یہ اس میں بولنے کے لیے جو عنوان دیا گیا تھا قرآن اور علوم جدیدہ یعنی سائنس کیا ہے، لیکن ہم نے لوگوں سے سن لیا الحمدللہ، بہت سارے ہم لوگ آپ کے قریب کے ہیں، کبھی آ کے سنا دیں گے، لیکن واقعی آج کل جو غیر مسلم لوگ جو قرآن پر اسلام پر غلط باتیں کرتے ہیں، کیچڑ اٹھاتے ہیں کہ اسلام تخلف کی طرف لے جا رہا ہے، نیچے کی طرف لے جا رہا ہے، یہ واقعی ہم لوگوں نے قرآن کا حق ادا کیا ہی نہیں، قرآن کے اندر ریسرچ کیا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے نبی ہم نے تیرے اوپر قرآن کو اتارا ساری چیز کو بیان کیا۔ دوسری جگہ میں فرمایا وَفَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کو تفصیل کیا، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، کل شے یعنی چاہے ٹیکنیکل لیجیے چاہے سائنس لیجیے، علوم جدیدہ جس کو کہتے ہیں، ہم کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ علوم جدیدہ کس کا نام ہے۔ 6 صدی عیسوی سے پہلے کون دنیا کیا تھا، اس کا نام عصر ظلام ہے، اندھیرے زمانہ، اندھیرا زمانہ۔ جب اسلام آیا اس سے پہلے سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ اسلام آیا، ساری علمیں ساری تعلیمیں آئی اور پوری دنیا کو ساری چیزیں دی۔ بھائیو قرآن میں ہر چیز ہے، یہ وقت بیان کرنے کا نہیں ہے۔ میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، وہ کتاب ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ مضبوط ترین کتاب ہے، اللہ نے اس کتاب کی صفات دی ہے، یہ مضبوط ترین کتاب اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر قرآن کے اندر علوم سائنس نہ ہو، ٹیکنالوجی نہ ہو تو یہ قیامت تک کے لیے کافی نہیں ہے۔ کافر باطل اٹھاتے رہیں گے، آواز اٹھاتے رہیں گے، اس وقت بھی اٹھایا ابھی بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْصِيلًا، کوئی بھی سوال آئے اس کا اچھے طرح سے انداز میں قرآن نے جواب دیا ہے اور قیامت تک کے لیے ہر جواب قرآن میں موجود ہے، لیکن ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ کچھ وقت ملتا تو اس کی پوری تفصیل کچھ بیان کرتا تھا 5 منٹ ہی صحیح کہ ٹیکنیکل قرآن میں علوم سائنس ہے کہ نہیں اور کس کس ڈپارٹمنٹ میں سائنس کا کہاں کہاں پار کیا، جو قرآن میں اس کی اللہ نے اس کو سدھارا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے اس قرآن کو سمجھنے اور یعنی تدبر کرنے پھیلانے کی، اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول کرے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظم پورنیا کی بات ہو گئی، میں مناسب بتاؤں کہ امیر پورنیا کی بھی نذیر جمیل پورنیا کی بھی بات ہو جائے۔ میں دعوت دوں گا شیخ رضوان محمد رضوان صاحب حفظہ اللہ امیر ضلع جمیل پورنیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ، الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ محترم صدر کانفرنس حضرت الشیخ حضرت مولانا
اصغر علی امام مہدی سلفی مدنی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند حفظہ اللہ تعالی وبارک فی حیاتی، معزز علماء کرام، اس ادارے کے روح رواں بانی سرپرست مرد مجاہد جناب مولانا شمیم اختر اصلاحی صاحب، محترم حاضرین سامعین سامعات، عزیز طلبہ حفاظ کرام، تاثرات کے لیے بلایا گیا۔ میں تاثرات سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن کیوں نازل کیا گیا، بہت مختصر وقت میں بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید نازل کیا گیا تاکہ اس کی تلاوت کی جائے حق کا تلاوتی، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی ہے، یتلونہ حق کا تلاوت، جو لوگ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہ لوگ صحیح مومن ہیں، قرآن پر ان کا ایمان سچا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ ہم آپ قرآن کی تلاوت اچھی طرح کریں، تجوید کے ساتھ کریں، مخارج کا خیال رکھیں، تبھی ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ قرآن تجوید کے ساتھ ہم پڑھنا سیکھ لیے الحمدللہ۔ اس کے بعد کیا نمبر آتا ہے، غور و فکر کریں، معنی مطلب کو سمجھیں، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ تدبر، قرآن پر ریسرچ کرنا، قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، قرآن اچھا پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہے آپ کو، معنی مطلب بھی سمجھتے ہیں، کافی نہیں ہے۔ تیسری چیز کیا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا، ایک لفظ آیت کا، فَاتَّبِعُوهُ، یہ کتاب قرآن بابرکت ہے، اس کی پیروی کرو، تابعداری کرو، اس کو مان کر چلو، اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ یہ تین مقصد اللہ تعالیٰ کا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور بھی مقاصد ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان تین مقصدوں کو پورا کریں، قرآن صحیح پڑھنے کی کوشش کریں اور معنی مطلب پر غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین روزانہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، پانچوں وقت کی نماز میں، فرض میں، نفل میں۔ مطلب کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ضرور آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اردو میں، ہندی میں، بنگلہ میں جو میننگ ہے اس کو پڑھیں گے، اور پڑھ لیا، سمجھ بھی لیے تو پھر میرے بھائیوں عمل کیجئے۔ بہت سے بڑے بڑے ویدوان ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، اچھے قاری ہیں، اچھے عالم ہیں، عمل میں بڑی کمی، خامی، کوتاہی ہے، اس کو دور کیجئے۔ اور اس کے بعد میں کچھ پوائنٹ میں، ہم آپ اہل حدیث ہیں، برا نہیں مانیے گا، ہم اہل حدیث کے قرآن و حدیث کو ماننے والے، ہماری آپ کی تلاوت جتنی غلط ہوتی ہے، جتنا غلط ہم آپ پڑھتے ہیں، شاید دوسرے لوگ اتنا غلط نہیں پڑھتے۔ معاف کیجئے گا، وجہ کیا ہے، مکتب میں جو مولانا رکھتے ہیں 4000 5000 بہت زیادہ ہو گیا، اور ان کو قرآن خود پڑھنا نہیں آتا، جیم، ضاد اور ضا اور زا، رال، کوئی تمیز نہیں ہے ان کو، کوئی فرق کرنا نہیں آتا۔ اور ایسے مکتب میں پڑھ کر کے آج جوان لوگ، بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ سب اسی انداز میں پڑھتے ہیں، بہت غلط پڑھتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ حرام ہے اس طرح سے قرآن کو پڑھنا۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کو دور کریں، صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، مکتب میں
अच्छे मौलाना को रखिए, कम से कम तजवीज अच्छी हो उनकी, सही तरीके से अलिफ बा ता ता की पढ़ा सके वो। अलिफ बे ते से वाला जमाना खत्म है, गुनहगार होंगे हम आप सब। और दूसरी बात मैं कहूँगा, आप खुद फिक्र करें जो पढ़ते हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मेरी तिलावत अच्छी हो, मैं अच्छी तरह पढ़ सकूं। और उसके बाद ये कुर्रा और मुफास आजकल बहुत सारे हैं, हर गांव में मिलेंगे हाफिज। आप उनको देखिए 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठिए, कुरान को सीखिए। ये दारुल मुस्लिमीन बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और यकीनन ये हमारी आपकी इस्लाह के लिए बहुत ज्यादा कुछ कर सकता है। हिफ्ज के दर्स में बैठिए, मोबाइल से मदद लीजिए, एक से एक तिलावत है, तजवीज सिखाई जाती है, आप उसको देखिए और कोशिश कीजिए। यकीनन कोशिश करने से अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। मैं अपनी बात खत्म करते हुए मैं अपने आप को वसीयत करता हूँ कि मैं भी कुरान सही तरीके से पढ़ूं और सीखूं, जो माना मतलब पर गौर करूं और उस पर अमल करूं। और आखिर में मौलाना शमीम अख्तर साहब को मुबारकबाद देना, यकीनन अखलाकी दीनी फरीजा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप उनके साथ जितने सारे लोग हैं, जो टीम है उनके साथ, बुजुर्गों की और जवानों की, तमाम लोग खुश नसीब हैं, सभी लोग काबिल तहसीन हैं। इतना अच्छा इदारा इन लोगों ने कायम किया है। अब पूरे हिंदुस्तान से कुर्रा और मुफास को बुलाना और मुकाबला कराना यकीनन बड़ा काम है। और ये उनके इखलास खुलूस का नतीजा है कि कामयाब मुकाबला हुआ और कामयाब कॉन्फ्रेंस भी हुई। हमारे अमीर मोहतरम की सदारत में अल्लाह ताला इन खिदमतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला शमीम साहब को और हिम्मत हौसला अता फरमाए और गाँव वाले भी भरपूर साथ दें और ये इदारा और आगे बढ़े। आमीन। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं आपके बीच